un événement comme le CITIC Africa nous encourage, nous, responsables politiques, à vous soutenir dans cette dynamique et dans votre formidable élan d'investissement et d'entrepreneuriat. Nous avons une jeunesse qui crée, qui entreprend avec des projets innovants et ambitieux et pour créer de la richesse durable en Tunisie. Pour faciliter encore plus le business, notre gouvernement d'union nationale s'apprête à lancer le paiement mobile entre tous les opérateurs et tous les établissements bancaires et postaux, et à mettre l'extrait du registre de commerce en ligne, comme j'ai dit, avec valeur légale probante. Les banques en ligne, le paiement en ligne, le paiement mobile, mais aussi le big data, mais aussi l'intelligence artificielle changent le concept des finances dans le monde. Les systèmes d'information financiers aussi changent grâce au digital, grâce aux innovations digitales. De nombreux pays africains développent leur propre fintech. Quand on parle de M-Pesa au Kenya, ou on parle de paiement mobile dans d'autres pays, ça aussi c'est un exemple que le digital peut être au service des pays et que le besoin de chaque pays fait naître de l'innovation. L'Afrique aujourd'hui est plus de 5000 startups qui innovent, qui font du business localement et qui exportent le savoir-faire africain dans le monde entier. L'économie des pays d'Afrique et les économies des pays du monde. Ces mots-clés sont intelligence, smart, et compétences, skills. Si on veut que nos économies se développent et suivent l'évolution quotidienne des marchés, des exigences des citoyens, des consommateurs, des clients, des patients, des touristes, des professionnels, etc., tous nos outils de production, nos systèmes de transaction, nos systèmes opérationnels, nos systèmes de paiement, nos systèmes de traçabilité et de maîtrise des données, tous doivent alors devenir smart grâce au digital. D'où les smart grids, les smart cities, les smart et les big data, l'Internet of Things, la santé digitale, les systèmes de caching et de paiement digitaux. La Tunisie étant une référence et nous ne ménagerons aucun effort. Au contraire, c'est avec plaisir que nous allons revenir dans votre pays pour nous inspirer de votre expérience afin de mieux faire, afin que le digital et que la numérisation soient vraiment profitables et que ça puisse permettre un développement économique et social pour l'Afrique. On peut tous aller avec célérité, mais le plus important c'est de se donner la main pour sortir de cette révolution numérique parce qu'on ne parle plus de progrès industriel. On parle de révolution numérique de nos jours. المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات هذه المنظمة إحدى أذرع جامعة الدول العربية. هذه المنظمة أخذت على عاتقها التواصل ومد الجسور بين الدول العربية من جهة ومن جهة أخرى مع دول العالم ومن ضمنها دول أفريقيا. فبالنتيجة على هذه المنظمة مسؤوليات كبيرة، فأتمنى أن يكون هناك توجه أو انتباه لهذه المنظمة واستراتيجية المنظمة والاهتمام بهذه المنظمة كون هذه المنظمة هي حلقة وصل بين الدول المنطقة جميعا. قاعدين نبنيو لبنة من خلال اتفاقات ثنائية مع البلدان الأفريقية الشقيقة والصديقة معالم السوق الأفريقية الموحدة الرقمية، لأنه نحن كما تعرفوا دخلنا في تحالف سمارت أفريكا. تحالف سمارت أفريكا اليوم فيه 22 بلاد أفريقية منهم مالي وبوركينا فاسو، والهدف بتاع التحالف هذا هو صنع وخلق السوق الأفريقية الرقمية الموحدة. طبعا نحن كي نقولوا هكا ماذا يعني؟ يعني مزيد من التشغيل بالنسبه للشباب التونسي والافريقي، مزيد من خلق مواطن الشغل ذات القيمه المضافه العاليه، ومزيد ايضا من يعني امكانيات الاقتصاديه بالنسبه للشركات الاقتصاديه. احنا الهدف من هذا كله هو انه نسمح لشركاتنا سواء التونسيه ولا ايضا الشركات الافريقيه انها تلقى سوق عريضه، عوض انه كل بلاد تنظر للسوق يعني الصغير نتاعها وحدها.
قاعدين نخلقوا في من خلال امكانيات التعاون الاقتصادي في سوق كبيره اللي هي بحجم افريقيا، حجم افريقيا اللي هي قاره كبرى، واللي اليوم القطاع الرقمي فيها قاعد يتطور بسرعه. علاش؟ على خاطر افريقيا احتياجاتها في هذا الجانب كبيره وكبيره جدا، ونحن كتونس قاعدين نحبوا نوقعوا بلادنا كقطب متميز في هذا الجانب وكأرض استقطاب للطاقات الفاعله اللي تحب تبدع واللي تحب تخلق شركات ناشئه خاصه. وذاك علاش نحن بالنسبه لنا نعتبروا انه المصادقه من قبل مجلس نواب الشعب على قانون ستارت ابات كان عنده انعكاس ايجابي كبير، وشفناه لمسناه من خلال حواراتنا مع ضيوف الافارقه اللي جاوا، كان عنده انعكاس ايجابي كبير على موقعة بلادنا كقطب متميز بالفعل في التكنولوجيا الرقميه، باش يكون عنده انعكاس ايجابي كبير على الشركات التونسيه اللي تحب تصدر الخدمات الرقميه.